کب اور کن کنڈیشنز میں میقات سے گزرنے سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام اور نیت لازمی ہے ورنہ دم واجب ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کن کے لیے کن مخصوص حالات میں احرام اختیاری ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ابھی تک میقات اور احرام کی پارٹ 1 والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ اس میں میقات، آفاق، حل، حدود حرم وغیرہ کیا ہیں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ جب تک ان ٹرمز کا مطلب نہیں پتہ ہوگا آگے پارٹ 2 کی ویڈیو اتنی اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ پارٹ 1 والی ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں بھی موجود ہے اور اینڈ اسکرین پر بھی مل جائے گا، جس میں پہلے 4 پوائنٹ کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ آخری 2 پوائنٹ کی وضاحت کے لیے پارٹ 2 ملاحظہ کیجیے۔ احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ اس ٹیبل میں بتایا گیا ہے کہ عازم اپنا حج یا عمرے کا احرام اپنی موجودہ جگہ کے لحاظ سے کہاں سے باندھے گا۔ اس کے علاوہ جہاں غلطی کا احتمال ہوگا وہاں پر مزید وضاحت بھی ملے گی، لہٰذا ضروری ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھا جائے، ورنہ آپ کی بہت ساری امپورٹنٹ باتیں مس ہو جائیں گی۔ اگر عازمین حج یا عمرہ ان کی موجودہ جگہ آفاق ہے اور وہ آفاق سے حدود حرم آ رہے ہیں تو آپ آفاق میں کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کی آخری حد جو ہوگی وہ میقات ہے، یعنی 5 بڑی میقات کا ذکر جو پچھلی ویڈیو میں جس کی تفصیل شامل ہے۔ حج یا عمرہ دونوں صورتوں میں یہی ہوگا، چاہے تو گھر سے احرام باندھ لیں، ایئرپورٹ سے باندھ لیں یا جہاز میں باندھ لیں، یا آخری حد یہ ہے کہ جب جہاز میقات سے گزر رہا ہوتا ہے تو تقریباً 15 منٹ پہلے جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تب باندھ لیں۔ آفاقی کے لیے یہ بلو کلر کی ڈاٹڈ لائن کو احرام کے بغیر کراس کرنے پر دم واجب ہوگا۔ ہل میں اگر کوئی عازم موجود ہے، مثلاً جدہ پورا ہل میں واقع ہے یا کوئی اور بھی مقام ہو سکتا ہے، وہ جب حج یا عمرہ دونوں صورتوں میں اپنا احرام ہل میں کہیں سے بھی باندھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ حدود حرم کی باؤنڈری پر آ کے باندھے، آپ ہل میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یا آپ کا اپنا گھر ہے یا کسی ہوٹل میں ہے یا رہائش گاہ میں، کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، یا ہل میں موجود حدود حرم کی میقات مثلاً مسجد عائشہ یا جرانہ وغیرہ سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ آخری حدود حرم کی باؤنڈری لائن سے پہلے جو گرین کلر کی ڈاٹڈ لائن میں دکھائی گئی ہے، اس سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ ہل میں موجود عازمین کو حج عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے ہل سے باہر کسی بڑے میقات پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہل میں ہی کہیں سے بھی اپنے حج و عمرہ کا احرام باندھ کر حدود حرم میں جا سکتے ہیں۔ تیسری صورت ہے حدود حرم میں موجودگی، خواہ وہ حدود حرم میں رہتا ہو یا حج کے لیے آئے ہوئے ہوں اور حدود حرم میں ان کا قیام ہو۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں کہیں سے بھی حج کا احرام تو باندھ سکتے ہیں، یعنی اپنی قیام گاہ سے، ہوٹل سے یا مینا جہاں سے چاہیں حج کا احرام تو باندھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو کسی خاص میقات پہ جانے کی، یعنی مسجد عائشہ یا کسی بڑے میقات پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن حدود حرم میں موجود عازم اگر عمرہ کرنا چاہے گا تو اس صورت میں اس کو حدود حرم سے باہر نکل کر ہل میں جانا ہوگا اور ہل میں کہیں سے بھی احرام باندھنا ہوگا۔ جیسے عام طور پر حاجی حدود حرم سے مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر پھر حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ ہل میں ہی ہے اور حدود حرم کی قریب ترین میقات ہے۔ ان مساجد میں احرام باندھنے کے لیے غسل خانے، حمام، وضو خانے اور نماز وغیرہ کا انتظام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اس ٹیبل کو ملاحظہ کیجیے، جس میں
चार्ट की शक्ल में बताया गया है कि रवानगी की जगह कौन सी होगी और वापसी का क्या मुकाम होगा और सफ़र का मकसद क्या होगा और इन कंडीशंस में एहराम लाजमी होगा या अख्तियारी होगा और एहराम किस जगह से बांधना होगा। आइए इसकी डिटेल तफसील से देख लेते हैं। रवानगी की जगह आफाक से है और पहुंचने की जगह वापसी की जगह जो है हुदूद हरम के अंदर है। ऐसी सूरत में सफ़र का कोई भी मकसद हो, मसलन अगर आप अपने मुल्क से या मदीना से मक्का मुकरमा हुदूद हरम में जा रहे हों तो सफ़र की कोई भी वजह हो, मसलन उम्रा या हज का इरादा हो या किसी और काम से, हर हाल में एहराम बांधना लाजमी है और एहराम मीकात से पहले पहले बांधना होगा, यानी आफाक में कहीं से भी। दूसरा सिनेरियो है कि आफाक से रवानगी है और हिल में पहुंचना है, चाहे किसी भी काम से आए और आगे उम्रा या हज का इरादा है तो एहराम बांधना लाजमी है और आफाक में कहीं से भी एहराम बांधना होगा। तीसरी कंडीशन है आफाक से रवानगी है और हिल में पहुंचना है, किसी भी काम से आए लेकिन आगे उम्रा या हज का इरादा या ख्याल नहीं है, ऐसी सूरत में एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बाद में उम्रा वगैरह का इरादा हो तो हिल में कहीं से भी एहराम बांधकर हुदूद हरम में दाखिल हो सकते हैं। इसका जिक्र आगे सिनेरियो नंबर 5 में आएगा। चौथा सिनेरियो है आफाक से हिल में और हिल से वापसी आफाक की तरफ हो, यानी इस बात को गौर से समझ लीजिए। मसलन आप अपने मुल्क से जद्दा एयरपोर्ट आए और वहाँ से मक्का मुकरमा आए बगैर सीधा मदीना मुनव्वरा चले गए, या दूसरी कंडीशन है मसलन मदीना मुनव्वरा से जद्दा एयरपोर्ट पर आए, जद्दा जो कि हिल में है, और वहाँ से अपने मुल्क वापस चले गए, तो ऐसी सूरत में भी एहराम की ज़रूरत नहीं है। पांचवा सिनेरियो है हिल से रवानगी है और हुदूद हरम की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप उम्रा के लिए हुदूद हरम के अंदर जाएंगे तो एहराम में होंगे, और अगर आप तवाफ या किसी नमाज जैसे जुम्मा के लिए या किसी भी और काम के लिए जाएंगे तो एहराम ज़रूरी नहीं है, यानी यहाँ आपकी अख्तियार में है। अगर आपको उम्रा का इरादा है तो एहराम बांधेंगे, वरना ज़रूरी नहीं है। और जब एहराम बांधेंगे तो कहाँ से? हिल से बांधना होगा, क्योंकि हिल से आप हुदूद हरम में आ रहे हैं। इन कंडीशंस को अच्छी तरह समझिए। जब हज के लिए जाते हैं और हम मक्का में हुदूद हरम में क़याम हमारा होता है, वहाँ से हम हिल की ज़ियारतों के लिए जाते हैं तो जुराना वगैरह के लिए, तो वहाँ से एहराम बांध के वापस आना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता उम्रे का इरादा हो तो एहराम बांध के हुदूद हरम में वापस आ सकते हैं। छठा सिनेरियो, इसमें अक्सर आज़मीन से गलती हो जाती है और उनको पता ही नहीं होता। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। रवानगी की जगह जो है, यानी हुदूद हरम से आफाक की तरफ चले गए, अब आफाक से हुदूद हरम में वापस आ रहे हैं। मसलन अगर हुदूद हरम से ज़ियारत या सयाहत या किसी से मुलाकात के लिए आफाक, मसलन मदीना मुनव्वरा, ताइफ, रियाद वगैरह जाना हो, जिद्दा नहीं, जिद्दा चूँकि हिल में शामिल है, और फिर वहाँ से मक्का मुकरमा वापस आना हो, तो ऐसी सूरत में एहराम बांधना हर हाल में लाजमी है और उम्रा भी करना लाजमी है। और एहराम जो बांधा जाएगा वो आफाक से बांधा जाएगा। अक्सर आज़मीन ताइफ वगैरह चले जाते हैं और वहाँ से वापसी में एहराम बांध कर नहीं आते। वो कहते हैं हम तो सिर्फ ज़ियारत के लिए गए थे, लेकिन उनको इस बात की खबर भी नहीं होती कि इन पर दम वाजिब हो गया है। गोया हुदूद हरम से बाहर निकलकर आप आफाक में पहुंच गए। अब आपके साथ वही होगा जो पहली कंडीशन में है। आफाक से हुदूद हरम की तरफ आप अंदर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में हर हाल में एहराम भी बांधना होगा और उम्रा भी करना होगा। वीडियो से अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।